जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 25 तारिख। आज दिन में भारतर जड़े जोगजन्मा पुरुष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्म जयंती। से तीन थर भारतर प्रधानमंत्री होते, प्रथम 13 दिन तापर 13 मास और परवर्ती समय 5 वर्ष पूर्णकालीन भाव भारतर प्रधानमंत्री होई अनेक स्मरणीय अवदान कर भारत वर्ष। तेबे से महापुरुषंकर आज जो जन्म जयंती से संपर्क आम तांकर जीवन विषय सम्यक आलोचना करिबा। से 1924 मसीह ग्वालियर ठारे मध्य प्रदेश ग्वालियर ठारे जन्मग्रहण करथिले। से राजनीति तांको बापा ना हला कृष्ण बिहारी वाजपेयी एवं माँ का ना कृष्ण कुमारी वाजपेयी एवं से तांकर प्राथमिक शिक्षा परे कॉलेज रे डिग्री हासिल कले एवं परवर्ती समय राजनीति विज्ञान रे एमए पास कला परे एलएलबी रे एडमिशन करथिले लॉ आईन शिक्षा पई। मात्र तांकर अधारू आईन शिक्षा रखी से पत्रकारिता को आपणे नहीं। से तांको परिवार पिलादिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपर्क थिबारु से बाबा साहेब आप्टेंक संपर्क रे आसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर सहित 1940 रु 44 मसीहा पर्यंत प्रशिक्षण नेबा सहित प्रशिक्षक शिक्षक भाव में रही एवं 1947 मसीह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर प्रचारक भाव में कार्य करथिले। एवं तापरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय संपर्क रे आसी तांकर पत्रिका पंचजन और राष्ट्रधर्म रे से कार्य करथिले, पत्रकारिता कार्य करथिले एवं परवर्ती समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर जो राजनीतिक दल थिला जनसंघ से कार्य करने आरंभ करते 1951-52 मसीह एवं से तांकर राजनीतिक जीवन काल मध्य 9 थर लोकसभा को एवं 2 थर राज्यसभा को एमिति 11 थर सांसद होइथिले। तांकु केही केबे समालोचना करि नथिले। विरोधी मध्य कहती जे जड़े राइट पर्सन इन द रंग पार्टी रे अछंती, मात्र जहाकू अटल जी बारंबार खंडन करती एवं से जदि राइट पर्सन ताहले से ही राइट दल रे ही अछंती बोली सबले कहती एवं तांकर निर्विवादीय व्यक्तित्व एवं सारा जीवन देश पाई जाति पाई समर्पण तांको चिरस्मरणीय रखिबो। एपरिकी पंडित नेहरू मध्य तांको पूर्वरु कांग्रेस जोगदेवा कही और मंत्री करने से कही मु बिकाऊ नुहे बा मु बिकी हेबा लोक नुहे बोली स्पष्ट कही लोक एक दर्शन एक निर्दिष्ट चिंताधारा को आखिरे रखी सारा जीवन एक राजनीतिक धारा को तैयारी करने को आगे थिले। तेबे से प्रथमे लोकसभा को बलरामपुर आसन लखनऊ उत्तर प्रदेश बलरामपुर निर्वाचित होते एवं अधिकांश समय से प्राय लखनऊ सीट को लोकसभा सीट को आपणाई थिले। तेबे से 1996 मसीह जितेबाला ता पूर्व टिके आलोचना जावा जे 1975 मसीह इंदिरा गांधी जिते जरूरीकालीन परिस्थिति जारी कले ताकू से विरोध करथिले तांकर कविता माध्यम एवं तांकर शाणित भाषण वक्तव्य माध्यम से जेल जावाक पड़ता एवं तापरे 1977 मसीह जनता दल जो जनमोर्चा लोकदल एवं जनसंघ मिसी एक अण कांग्रेस सरकार प्रथमे स्थापन करथिले। सेतरे तांकू प्रतिरक्षा मंत्री एवं वैदेशिक मंत्री जिते कहुला क्यों मंत्रालय से ग्रहण करेंगे संगे संगे से वैदेशिक मंत्रालय को ग्रहण करते मिलित जातिसंघ को से समय जाई हिंदी रे
ଭାରତର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରିବା ସହିତ ଭାରତର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳର 1979 ମସିହାରେ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ପତନ ଘଟିଲା, ସେ ସମୟରେ ଜନତା ଦଳର କିଛି ନେତା ସହଯୋଗୀ ଭାରତ ଜନସଂଘର ନେତାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା। ଏଣୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଏଲ୍ କେ ଆଡଭାନୀ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ଥାପନ କଲେ 1980 ମସିହାରେ। ଏବଂ ତାପରେ 1980 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 80ରୁ 86 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ଦଳକୁ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1996 ମସିହାରେ 161 ସିଟ୍ ହାସଲ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ସହିତ ସରକାର 13 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ସମର୍ଥକ ହାସଲ ନ କରିପାରିବାରୁ 13 ଦିନ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ପୁନର୍ବାର 1998 ମସିହାରେ 182 ସିଟ୍ ହାସଲ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏଆଇଡିଏମ୍କେ ଯିଏକି ଏକ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଥିଲା, ସେ 3ଟି ଦାବି ଅଟଳଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଟଳଜୀ ଆଦୌ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଅନୁଚିତ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ଜୟଲଳିତା ଅଟଳଜୀଙ୍କ ସରକାରର ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ କୌଣସି ସରକାର ସେ ସମୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ଏବଂ 1999 ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ ଏନ୍ଡିଏ ମୋଟ 306ଟି ସିଟ୍ ହାସଲ କରି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲେ। 1999 ମସିହାରେ ବା 1998 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ବାଜପେୟୀ ସରକାର ଗଠନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ପୋଖରାନଠାରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷା କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେବେ, ଭାରତକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତଥାପି ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଭାରତର କାହା ପାଖରେ ନ ନେଇ ସେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ କରି ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତ ଆଗରେ ନଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 1999 ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର 306ଟି ସିଟ୍ ଆଣି ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ 5 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲା। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଜପେୟୀ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଚୀନ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରି ତାର ସୈନ୍ୟକୁ କାର୍ଗିଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାଜପେୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଭାରତକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଭାରତର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ସେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାପରେ ଅଟଳଜୀଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା 2018 ମସିହାରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଦାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି।